ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। एकदम एक सवाल, 1 घंटे के अंदर आतंकवादी कहां से पकड़ लिए? पिछले 100 दिन से तो पकड़े नहीं जा रहे थे। एकदम आतंकवादी कौन थे वो आतंकवादी? এনেদৰেই ক্ৰমাৎ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ গৰম হৈছে দেশৰ ৰাজনীতি। প্ৰতিশোধ পূৰণেৰে পেহেলগাম কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ধৰাশায়ী সেনাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে নাম সদৰি কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বাইচাৰণত 26 লোকৰ প্ৰাণ লোৱা 3 সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা। অপাৰেশ্যন মহাদেৱৰ জৰিয়তে সেনাই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে সুলেমান ওৰফে ফৈজল, জিব্ৰান আৰু আফগান নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক। লোকসভাত তথ্য সদৰি কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দাবী, নিধন কৰা সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা আছিল লস্কৰী তৈবাৰ। পেহেলগাম কাণ্ডত জড়িত আছিল 3 সন্ত্ৰাসবাদী। সোমবাৰে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ হোৱা বিতৰ্কত গৰম হৈছিল সংসদ ভৱন। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক উভতি ধৰিছিল বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে। তাৰ পাছতেই বিৰোধীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা শাসক পক্ষৰ। বিৰোধীৰ দাবী, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ তথ্য লুকুৱাইছে চৰকাৰে। মঙলবাৰে পুনৰবাৰ বিতৰ্কত অংশ লৈ বিৰোধীক টাৰ্গেটত ল'লে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ ওপৰত আস্থা নাই বিৰোধীৰ, আন দেশৰ ওপৰতে আস্থা ৰাখে বিৰোধীয়ে। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है। उनको किसी और देश पर भरोसा। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। এনেবোৰ কাৰণতে এই লোকসকল আগন্তুক 20 বছৰলৈ বিৰোধীৰ আসনতে থাকিব লাগিব বুলিও কটাক্ষ গৃহমন্ত্ৰীৰ। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। কেৱল ইমানেই নহয়, কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহে ক'লে চীনা যুদ্ধৰ সময়ত অসমক বাই বাই দিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रेकॉर्डिंग है। গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগও স্থান পালে গৃহমন্ত্ৰীৰ ভাষণত। অমিত শ্বাহে ক'লে, গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ বহুবাৰ গৈছে। পাকিস্তান সীমান্তত থকা ভাৰতীয় সেনাত যোগ দেখিছে জানো? कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई। आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। শাসক পক্ষৰ চোকা সমালোচনাৰ বিপৰীতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী। প্ৰথমে গৌৰৱ গগৈ, তাৰ পাছত কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান মাছুদৰ চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন। 100 দিনে বিচাৰি নোপোৱা সন্ত্ৰাসবাদী এঘণ্টাত কেনেকৈ বিচাৰি পালে? ৰাতিপুৱাই বিৰোধীয়ে প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছতে কেনেকৈ সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে? যদি পিঅ'কেত এনে তৎপৰতা দেখুৱালেহেঁতেন তেনেহ'লে পিঅ'কে ভাৰতৰ হ'লহেঁতেন। एकदम एक सवाल, 1 घंटे के अंदर आतंकवादी कहां से पकड़ लिए? पिछले 100 दिन से तो पकड़े नहीं जा रहे थे। एकदम आतंकवादी कौन थे वो आतंकवादी? कौन थे वो कॉन्स्पिरेटर? जब सुबह सवाल खड़ा हुआ तो आपने दोपहर को मार दिए। अरे वाह, कितना बड़ा तेज काम चल रहा है। इतनी तेजी दिखाई होती तो पीओके पे कब्जा हो गया होता। কেৱল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ অথবা পেহেলগামতে সীমাবদ্ধ নাথাকিল এই বাক বিতণ্ডা। ভাৰত পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট খেলেও স্থান পালে বিতৰ্কত। AIMIM প্ৰধান আছাউদ্দিন ওৱেইছিৰ প্ৰশ্ন, পাকিস্তানৰ সৈতে ব্যৱসায় বন্ধ পাকিস্তানৰ সৈতে বিমানৰ চলাচল। তেনে পৰিৱেশিতত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত ক্ৰিকেট খেল কেনেকৈ সম্ভৱ? চৰকাৰে পেহেলগামৰ মৃতকৰ পৰিয়ালক ফোন কৰি ক'বলৈ সাহস হ'বনে?
আমি প্ৰতিশোধ ললো এতিয়া খেল চাওক आप ट्रेड बंद कर दिए पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड हम पानी नहीं दे रहे हैं 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा आप क्रिकेट मैच खेलेंगे मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो এনেদৰে সংসদত দুই সদনত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ চলিছে কথাৰ কটাকটি চৰকাৰী পক্ষৰ ভাষ্যত সন্তুষ্ট নহয় বিৰোধী শিবিৰ প্ৰথমে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তাৰ পাছত অপাৰেশ্যন মহাদেৱ দুয়োটা বিষয়ক লৈ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিলে বিৰোধীয়ে ইমানেই নহয় যাক বিশ্বগুৰু বুলি ভাবিছিল সেইজনক হোৱাইট হাউচত বহি আছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কটাক্ষ কৰিলে বিৰোধীয়ে देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा लेकिन घमंड क्या हुआ हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है ৰাজনীতিত শাসক বিৰোধীৰ কথাৰ ফুলজাৰি সকলোৱে দেখি থাকিব কিন্তু পৰিয়াল আত্মস্বজনক হেৰুৱাজনেহে বুজে মৰ্মবেদনা কি চৰকাৰ বিৰোধীৰ এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে পেহেলগাম কাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়ালে आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है I feel deeply proud about the Indian Army and the unwavering commitment of our central government led by Shri Narendra Modi ji, Home Minister Shri Amit Shah ji, Defence Minister, all the officials working towards it. We have crossed actually 3 months since the attack, but the operation have never stopped. The investigation have never stopped. So this shows the strength of India. National Desk Report, NB News. NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।